considère le circuit de la figure 1. Le condensateur étant préalablement déchargé. On ferme le circuit à l'instant t égal à 0 en fermant l'interrupteur sur 1. On donne E égale 5 volts, L égale 10 kg, C égale à 100 nano. Première question, établir l'équation différentielle relative à la tension UAB. كل ما نسمع كلمة سؤال établir l'équation différentielle فما 4 étapes لازم نعملوهم. l'étape الأولى الأولاد هي نصوروا السيركوي نتاعنا، دونك هذا السيركوي. المرحلة الثانية الأولاد on oriente le circuit. أنا نختاروا sens du courant. في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة on représente les différentes tensions. نردوا بالنا الأولاد ديما هاكا نطبقوا la convention récepteur. tension والcourant ديما عكس بعضهم، دونك هذه tension UAB وهذه tension UBD. المرحلة الأخيرة الأولاد on applique la loi des mains. هذه هي la loi des mains، دونك البوكل fermée هذه الأولاد كنطلق من UBD plus UAB moins E égale à 0. UBD الأولاد هي التنسيون au borne du résistor، دونك هذه نجم نعوضها ب R fois I. ال UAB باش نخليها باعتبار باش نعملو إيكواسيون ديفيرونسيال بال UAB égale à E. Or نعرفو الأولاد اللي I هي الديريفي de Q par rapport au temps et Q égale à C fois UC، و UC لهنا هي UAB، ce qui fait donc la dérivée معناها I نتاعنا ماهيش باش تولي C la dérivée de UAB par rapport au temps ونعوضوها لهنا، donc باش تولي لنا RC la dérivée de UAB par rapport au temps plus UAB égale à E. نجمو نخلو هكا الولاد l'équation différentielle كيما نجمو نقسموها الكل على RC. احنا أحرار c'est une équation différentielle. donc هذه الولاد نكتب عليها 1 pour dire ça c'est la première équation نكتبناها. Deuxième question, sachant que UAB égale à A plus B, donc c'est-à-dire UAB c'est égal à A plus B exponentielle moins bêta T est une solution de l'équation précédente. Trouvez A, B et bêta. كل ما نقولوا ولاد سؤال كيما هكا باش نلوجوا الA والB والبيتا عندنا deux étapes à réaliser. l'étape الأولى هي أنه باش نقولوا AT égale 0. شفتوا الولاد UAB باش تعطيني U باردون باش تعطينا A وهذه exponentielle T0 exponentielle 0 c'est 1 donc باش تعطيني UAB donc باش تولي لنا A plus B. وهذه باعتبار قلنا le condensateur A étant préalablement déchargé معناها AT égale 0 هذه كلها باش تجي صفر. donc هنا نجمو نخرجوا اللي ال A égale à moins B و ال B égale à moins A. donc باش نمشيو لينا ماذا UAB c'est égal à donc moins B et plus B exponentielle moins bêta T. كيما نجم نردها راهو الولاد لهنا كاينه هذه نخليها A تحبوا نجم نردها هذه نجم نخليها هذه A والB هي moins A نجم نعملها كيف نفس الشيء c'est la même chose. بعد باش نعملوا الولاد باش نعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسيال. هذه هي المرحله الثانيه. هاك علاش الولاد شي يلزمني نعمل ماذا قبل ما نبدا نعوض. دونك باش نعمل الديريفي دو UAB par rapport au temps. بالنسبه للديريفي الولاد الديريفي دو A c'est égal à 0 والديريفي هذه باش تبقى لي moins A والديريفي نتاع هذه الولاد هي moins بيتا exponentielle moins بيتا T. donc هذه باش تعطيني A بيتا exponentielle moins بيتا T ونعوضها في l'équation هذه. هذه donc l'équation différentielle تاعنا كيفاش تولي هذه RC la dérivée de UAB par rapport au temps plus UAB égale à E. لاحظوا الولاد أنه عندي A exponentielle moins بيتا T نجم نحطها فاكتور باش تبقى لنا هنا باش تبقى لنا RC بيتا ولهنا باش تبقى لنا moins 1
plus A est égal à E. Bien sûr, A constante ou E constante, وهذه فيها temps c'est variable. هذه كلها باش تولي variable. Variable plus une constante égale une constante. Mathématiquement, ceci n'est vrai que si. Donc, A égale à E. Ou le RC bêta moins 1 égale 0. Donc, on a le bêta. C'est égal à 1 sur RC. هكا طلعنا A طلعنا البيتا وباعتبار قلنا بكري البي هي موان A ce qui fait البي نتاعنا باش تولي موان دو الخلاصة من الأولاد طلعنا هذا جاوبنا على السؤال دونك U A B شفتوا باش تولي لنا E moins E exponentielle moins T sur RC. Donc, il est نجمو نكتبوها الأولاد E parenthèse 1 moins exponentielle moins T sur RC. هذه هي solution de cette équation différentielle. نشوفوا troisième question. Vérifiez que UAB égale E1 moins exponentielle moins T sur RC est solution de cette équation différentielle. فما برشا باش يقولوا والله يا اخي احنا هاو كنا تو بركه كنا لوجنا. لا راهو اللي عملناه تو اللي خدمناه تو الاولاد عملنا سوليسيون لوجنا سوليسيون على اساس احنا ما نعرفوش عطانا ماتيماتيكمون معناها احنا لوجنا عملنا ايكواسيون ديفيرونسيال قالنا راهي سوليسيون تنجم تكون بالشكل هذا ما نعرفوش الا وما نعرفوش البي وما نعرفوش البيتا غدوه في دي زيكزرسيس باش يعطي منها باش تلقى ليكواسيون ديفيرونسيال باش يعطيك السوليسيون بالشكل هذا وباش يقول لك فيريفي شنو الفرق بين هذه وهذه الاولاد ها كيفاش نخدموا هذه سوليسيون عاد باش نعمل فيريفيكاسيون نعملوا لها باش نعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسيال دونك قبل ما نعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال نعملوا ديريفي دو U A B par rapport au temps dérivé de E c'est 0 والديريفي نتاع هذه الاولاد هكا دونك عندي E بالسيني موان هذه وهذه باش تخرج برا موان 1 sur RC باش تولي لنا دونك بلس 1 sur RC معناها باش تبقى لي RC روتا و اكسبونونسيال موان T sur RC ونعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعنا اللي هي سميناها 1 باش تولي الاولاد 1 دون عندنا RC la dérivée de UAB donc fois E على RC exponentielle moins T sur RC plus UAB اللي هي plus E moins E exponentielle moins T sur RC نشوفوا راه تجينا إيجال E وإلا لا دونك لاحظوا لأن هذه مع هذه باش تنحى باش تبقى لنا E exponentielle moins T sur RC plus E moins E exponentielle moins T sur RC donc quand تلاحظوا هذه مع هذه باش تنحى donc c'est bien sûr égal à E donc c'est vérifié voilà. Quatrième question, calculer la constante de temps du circuit, donc il y a taux égal à RC. Quatrièmement, taux égal à RC. Calculer, donc là, je vais faire graphiquement, on a même calcul, application numérique. Alors, taux égal, R a 10 kg, c'est 1000, fois C, il y a 100 nano, c'est 10 moins 9, on a un calcul, alors, on a calcul. Donc 10 fois 10 à la puissance 3 fois 100, 10 moins 9, c'est-à-dire 10 moins 3 secondes. Alors, cinquième question. Calculer la tension UAB aux dates T1 égale taux, T2 égale 5 taux et lorsque T tend vers l'infini. Alors, je vais calculer UAB. On a fait le cadre interne E parenthèse 1 moins exponentielle moins T sur RC. اللي نجم نكتبها راهو الولاد E parenthèse 1 moins exponentielle moins T sur taux باعتبار التو هي RC. دونك هذه هي القاعدة تاعنا باش نلوجو الولاد الأولانية AT 1 égale à taux. Alors UAB باش نعوضو T par taux. taux على taux باش تولي 1. دونك هذه باش تعطينا E parenthèse 1 moins exponentielle moins 1. Donc, تعطينا 0,63 E ونعملو calcul عندنا ال E égale à 5 volts.
هذه الأولاد كي نعمل كالكول تعطينا 3,15 فولت. الكا الثاني توا الأولاد AT2 égale à 5 تو. Donc UAB تعطينا E parenthèse 1 moins exponentielle moins 5. هذه كي نحسبوها الأولاد توا نجربوها 1 moins exponentielle هنا moins 5 تعطينا 0,99. دونك هذه 0,99 E. كي نحسبوها الأولاد 0,99 fois 5 تعطينا 4,95 فولت. الكا الأخراني الأولاد سي تي tend vers l'infini نعرفو exponentielle moins l'infini الأولاد c'est égal à 0 donc ça tend vers 0 وبالتالي هذه ال UAB باش تولي لنا باش تولي E parenthèse 1 moins 0 c'est égal à E c'est égal à 5 volts. Alors sixièmement A, quelle est la valeur de la tension UBD à l'instant T égale à 0. Alors أول حاجة سنخرجوا l'expression de UBD اللي هي E moins شفتوا الولاد moins UAB هذه l'expression تاعنا. donc je vais l'encadrer باش كي نحتاجها ناخذها. alors AT égale 0 à quoi égale UBD c'est égal à E car UAB égale à 0. لأنه كي نعوضوا لهنا T par 0 exponentielle 0 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 fois E donc UAB égale 0 donc UBD égale à E égale à 5 volts. Question B. Déterminer l'expression de UBD. UBD كيف نرجعوا لهنا E moins UAB. UAB باش نعوضوها بالexpression هذه اللي هي moins E parenthèse 1 moins exponentielle moins T surtout كي ننشروها هذه الولاد شفتوا باش تعطينا هذه moins E مع ال E باش تتنحى باش تبقى لنا moins E في moins exponentielle باش تعطيني E exponentielle moins T surtout. هذه l'expression الولاد de UBD. Septième question. Donnez l'allure de la courbe UBD en fonction du temps. الولاد باش نسطروا UBD en fonction du temps اش يلزمني؟ أنا يلزمني نشوف AT égale 0 à quoi égale UBD. احنا قلنا توا ديجا كنا نلوجوا فيها UBD égale à E قلنا égale à 5 volts. Et si T tend vers l'infini ريتوا الولاد UBD اللي هي égale à E exponentielle moins T surtout lorsque T tend vers l'infini l'exponentielle tend vers 0 donc هذه الكلها ça tend vers 0. وقتها donc هكا نعرف الكورب اللي تخرج من 5 tend vers 0 bien sûr c'est une forme exponentielle. Voilà هذه الولاد l'allure تاع الكورب نتاعنا تخرج من 5 et ça tend vers 0. Voilà merci.